Chini executive committee ni meeting thangka mo chini 4 number executive committee meeting tini meeting was a very important decision ni bisingo kogrogno salaijaka je ADC ni ha ni bisingti je national highway ro ngi tongmani forest area no ti jodi national highway thangoke bini saman ha nahar jagmani ha bo kifili rina nangoi bonoboseng tini EC meeting state government ebong central government je land acquire khaimani bono equivalent jaga firogi mare nai abo o siddhanto changnaharka boro firogi mare nai ebong গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিসঙ্গ পুলিশ নি যে আইন পুলিশ রিক্রুটমেন্ট লাইনানি আবনো जों সাকা যে অমো যে দিনও নোটিফিকেশন বাইরে নাই অ্যানাদার 5-6 ডেজ নি বিসঙ্গ जों নোটিফিকেশন তো বনাই এবং আর নোটিফিকেশন নি ডেট থেকে ন পুলিশ নি যে অ্যাক্ট পুলিশ অ্যাক্ট 1997 আন্ডার সেকশন 13 আবুনি যে appointing date of implementation abon notification klaina nango and notification bufruni simi effective जों साना मुजुंगो आगामी कয়েকদিন बिसिङनो notification kari jagna ebong adin simino abo effective omuni ortho mono je joto taratari pare जों पुलिस नियोग खाइनानि जों इच्छुक ebong abo ma khlaini tabuk jodi notification ni date no जों हंका next financial year অর্থাৎ 2022 1st of April ni simi কার্যকর না ইনকাই তাকলাইনি বছর जों রাং সানিয়া জকলাই হইছে जों দাক্তি ক্লাই রাং সাননানি বাগে রাং মাননানি বাগে একনি যে নোটিফিকেশন বিনি ইমপ্লিমেন্টিং ডেট নো দাক্তি কে ক্লাইনান বাগে जों সিদ্ধান্ত না তাই তিনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিসঙ্গ जों অকক সালাইকা যে চিনি যুবক রক যারা কন্ট্রাক্টর উন্নয়ন মুসুংনাই রক যারা সামুং তাংনাই রক বড় ন বাহিগে সামুং মান থগ্রিনানি PWD ni गोबांमा नर्म्स गोबांमा रुल्स आबो चिनी तिप्रासा youth rokni bagai samung मान थक्तानि आबो केबेंगो आ केबेंग मुं रकनो बाहिक्लाय तेबो इजी रुल्स क्लाय चिनी चारानो सामुं मान थगनानै आबोनो बरोबो दिनै आलोचना अंखा एबं दप्तरनो जों साका अफिसार रं साका नरक जोंनो कायसा गाइडलाइन नि बिसिङनो जाते करे चिनी चारानो सामुं माननानै आहिक्ले रुल्स मडिफाई खैनानै राफ एटा प्रेजेंटेशन जोंनो अमरक थांखा एबं फाइनाय अधिवेशनो ग्रेटर तिप्रालेण्डनि resolution bo move khlaijangnai bini text bini language bahayengnai aborongti bo जों salaika health department to jara ayurved doctor tongnai rok national health mission ni bisingo jara samungtang tongnai rok borok toro permanent ya borno bo bahiklai permanent khlainani amorogno bo जों dini kokti salaika ebong EC meeting siddhanto naharka jara हेल्थ डिपार्टमेंट ADC सामुंतांग तंगनाय डाक्टर ADC नो बरक परमानेंटली रिक्रूट बाय थं एब्जॉर्ब बुंथं आमनति बजों दिनि EC सिद्धांत हारि पास लेखे